vida. Yo cuando estaba en mi oficina me di cuenta que tembló 4 veces. 2 veces salí corriendo. 다 모두들 태어나게 있어서 Espero 아무도 que 안 나갔는데요. después de que vi que todo 우리 se 문제가 calmó, 있는 ya no 분이 salí corriendo. 있으시면 함께 기도하겠습니다. Vamos a orar a las personas que en serio necesitan de mucho apoyo y a todos aquellos hermanos y a las familias y a los trabajos que 될수 있도록 pasaron por mucho 기도 por ese temblor. 드리겠습니다. Espero que puedan orar por ellos. 드라마 응답하라 1988 Hay una novela que se llama Responde, 덕선이는 둘째였고 1988. 그의 삶도 둘째였습니다. 왜냐하면 전교 1등을 하는 언니 보라가 Había 있었고 una 밑으로는 actriz que se 남동생 llama Toson 막내가 y 있었기 ella 때문이죠. tenía una hermana 그래서 arriba 항상 y un hermano menor. 덕선이는 뒷전이었습니다. Entonces ella 생각을 siempre 시켜도 양쪽 닭다리는 공부 era 잘하는 era la 언니 segunda. 보라와 Todo lo bueno era 막내 para su 동생 hermana y para su 남동생의 hermano. 몫이었습니다. 계란 프라이를 먹을 때도 Cuando comían 아이스크림을 먹을 때도 un helado 항상 o cuando comían un huevo, 언니의 cuando 몫이 comían un 먼저였습니다. pollo, todo lo bueno era para su hermana y 어느 para 날 su hermano. 덕선이가 울음을 Un 터뜨리는데 día, 왜냐하면 Toxon ya no pudo resistir 언니의 más 생일에 썼던 그 케이크를 y 그대로 empezó a llorar. ¿Por 덕선이의 qué? 생일 Porque 케이크로 재활용하는 usaron el 엄마를 pastel 보면서 de su hermana 엄마한테 mayor 울음을 터뜨립니다. 왜 남만 para su 왜 맨날 cumpleaños. Entonces 나한테만 le 그래? gritó y le empezó a 울음을 quejar 터뜨리게 되죠. a su mamá. ¿Por qué solo a 우리 mí 신앙의 me das lo 길에서도 malo? 신앙생활에서도 그런 서러움이 되기 Nosotros a 때문에 veces en la vida religiosa también 하나님은 저렇게 experienciamos 잘 들어주시고 왜 내 기도는 들어주지 este 않습니까? sentimiento. 항상 왜 나는 Decimos, 뒷전입니까? Padre, ¿por qué nunca 나는 이렇게 escuchas mi 항상 oración? Padre, 아무렇게도 ¿por qué me 되는 estás 사람입니까? ignorando? Padre, ¿por qué me 라고 haces 묻고 sentir 싶을 de que 때가 yo no 있습니다. estoy contigo? ¿Por qué me haces 하갈도 sentir que yo estoy a 그랬습니다. solas? 항상 사라의 그림자 같은 삶을 살아가게 되죠. 정말 하나님이 나를 사랑하고 있는지, 정말 Agar también 하나님이 estaba 나의 기도를 pasando por esto. 들어주시는지, Él estaba 정말 preguntando 서러울 si 때가 en 한두 serio 번이 estaba 아니었습니다. siendo escuchado por Dios, porque él 하갈은 sentía de que estaba 아브라함의 siendo 두 번째 ignorado. 부인입니다. 오늘 읽은 본문의 Agar 말씀을 era 이해하기 위해서는 la 창세기 segunda 16장에 esposa de 있었던 일을 Abraham. 다시 Para poder entender la 되짚어볼 필요가 palabra del 있습니다. día de hoy, tenemos que ver 그때 이제 eh, 두 번째 부인으로 살아가고 Ca- 있는 하갈은 Génesis capítulo 임신을 하게 되죠. 16. 그리고 사라는 여전히 하나님께서 약속하셨지만 그 아이를 임신하지 못한 상태였습니다. Abraham quería tener un hijo. Dios le había prometido un hijo, pero sabía de que Sara era estéril, entonces tomó a Agar como su segunda 사라는 esposa, 임신을 하지 못했고 porque sabía de que 하갈은 Sara no 임신을 podía 하게 tener 됩니다. un hijo. 그때 Y 하갈은 사례를 después 멸시했다라고 성경은 정언하고 있습니다. Agar 경멸했다라는 que 것이죠. quedó embarazada. 임신하지 Pero 못한 aquí en la 것과 Biblia 임신한 dice 것을 경멸의 대상으로 보았다라는 de 것입니다. que Agar empezó a 결코 그것은 despreciar 감안해서는 a 안 Sara. 되는 일입니다. Eso significa de que Agar se volvió 생명은 하나님의 arrogante, 것이고 porque la vida 하나님의 es algo 은혜인 que 것이죠. Dios le da, es una 힘의 gracia 능력인 que Dios 것처럼 le da, 말할 수 no 있는 es 것이죠. una capacidad de 사라는 cada 이렇게 mujer, 말합니다. sino que la 여호와께서 내 gracia de Dios. 출산을 허락하지 아니하셨다라는 겁니다. 출산을 허락하는 것은 하나님의 몫이다라는 것입니다. Entonces, 하나님의 능력이다. poder nacer un bebé 생명이라는 es 것은 하나님께 un 달려 don 있는 y la 것이다라는 capacidad de Dios, porque 하나님께 nadie 은혜를 puede hacer 감사해야 되는 것이 una vida. 누군가를 경멸하거나 멸시하는 기회가 Entonces, 되어서는 안 되는 것이죠. ese don de Dios no es, no 고백하며 es algo que 하나님을 nosotros tenemos que 하나님의 sentir 사람이다라고 말하는 우리가 para 어떤 신앙의 despreciar 삶을 a otras personas. 하겠습니까? Entonces, ¿qué tipo de vida 경멸을 tenemos que 당하자, vivir 멸시를 nosotros? 당하자. 사라는 너무나 화가 났습니다. Sara se sintió muy enojada cuando vio 남편이 que 이렇게 ella 말합니다. estaba siendo 당신의 despreciada 눈에 por su 좋을 대로 esclava. 그에게 행하라. 하라의 Entonces 모든 le 것들을 dice, 사라에게 맡깁니다. Sara, 당신이 Abraham le 좋은 contestó a 대로 Sara, tu esclava está en tus 하갈에게 manos, 모든 haz con 것을 ella 할 lo 수 que 있다고 bien te 그 parezca. 권리를 넘겨주었습니다. Le dio a Sara esa autoridad de hacer lo que 사라의 ella quería. 학대를 견디지 못해 도망가기로 Entonces, Agar no 그녀는 pudo 여주인 soportar el 사례를 피해서 maltrato 도망갔습니다. de 애굽 Sara y 사람이었습니다. se fue huyendo. 그래서 애굽으로 Ella 가는 iba 그 hacia 술길을 따라 Egipto. 도망
도망가고 있었습니다. ella estaba huyendo. 이 도망가는 심정, Ese 사라의 sentimiento de 학대를 poder huir. 피해서 도망가는 자신의 모습을 과연 하나님이 아실까? Entonces ella 정말 둘째로 살아간 것이 얼마나 estaba 힘들고 preguntando si 정말 Dios en 사라에게 serio 이렇게 sabía 많은 ese 약속을 sentimiento de que ella estaba 해주시면서 그 sufriendo, 많은 권한을 주시면서 나는 항상 porque a Sara 그 le estaba dando 약속도 toda esa 그 어떤 autoridad, 것도 pero 갖지 Agar 못하는 nunca le había dado una 존재로 살아가는 promesa. 것이 Ella sentía de 그 que Dios 하나님이 no le 내 estaba 마음을 escuchando. 아실까? Entonces se estaba preguntando si en serio Dios estaba ahí para ella. 분명 감사가 아닌 하나님의 은혜가 아닌 그 Obviamente, 위기를 둘째의 서러움을 되갚아주는 기회로 그 아이를 잉태한 것을 기회로 ella 삼았습니다. estaba sufriendo mucho. 당연히 Y ella 잘못한 tenía esa 이유가 있죠. oportunidad porque ella estaba embarazada del 내가 bebé de 잘못했다면 Abraham. 나의 기도를 들어주지 않으실까? 근데 우리가 살아가다 보면 때로는 넘어지기도 하고 실수하기도 ¿Será 하고 que Dios 하나님의 no 말씀에 escucha cuando 합당하지 못해서 nosotros 잘못을 할 때도 somos 있습니다. arrogantes? ¿Será 하나님의 que 은혜에 Dios no 감사하지 escucha 못하고 nuestra 고만할 때도 oración 분명히 si 있습니다. nosotros cometemos 그렇다면 errores? 그런 나에게 Obviamente 하나님께서 pasamos por 나에게 esos 주시는 tiempos, pero 약속이 Dios siempre nos 없냐라는 escucha. 것이죠. En algún momento nos va a escuchar. 하나님은 그녀의 기도를 듣고 계셨습니다. Dios estaba 그녀의 escuchando la 마음을 oración de 알고 Agar. 있었다라는 Él 것이죠. sabía el sufrimiento que estaba 아들을 pasando 보내어 Agar. 하갈에게 Por 두 eso 가지를 약속합니다. le mandó el ángel y le 돌아가 prometió dos 여종인 cosas. 사라에게 복종하라. 가정을 Le 지키라는 dijo, vuelve 말씀입니다. 네가 nuevamente 가서 a 가정을 Sara 잘 지킨다면 y arrodíllate 네가 enfrente 아들을 a 낳을 ella, le 것이고 dijo. 그 아들의 이름을 지어 주셨습니다. 이스마엘이라는 것이죠. Y le dijo que fuera y 그 naciera su 내 hijo. 고통을 하나님이 들으셨다라는 겁니다. Y ese hijo se va a llamar 하나님이 언제나 너의 Ismael. 고통을 El nombre 너의 Ismael 신음을 significa de que 하나님께서 들으신다라는 약속을 주셨습니다. Dios nos 그리고 está 그 escuchando. 아들이 들나귀가 같은 존재가 될 것이다. Y está diciendo 지금은 네가 que 다시 este 사라의 hijo 곁으로 들어가서 복종을 해야 되지만 그러나 너의 아들은 들나귀처럼 자유로운 존재 va a 내가 ser 이루지 como 못한 un 꿈을 내 hombre 자녀를 통해서 donde va a 반드시 completar y va a tener 이루어주어야겠다라고 toda esa libertad de Dios y va a completar todo ese deseo de Dios. Entonces le dio estas dos promesas a 하갈은 Agar. 깨달았습니다. Agar en ese momento se dio cuenta de que 부르시고 Dios 나의 기도를 está ahí para 들어주시고 ella. 애굽 땅으로 가는 술길 그 옆에 있는 샘물을 이렇게 Él 불렀습니다. 부엘라 헤로이. había 하나님이 나를 llamado, 살피시는구나. 하나님이 나를 감찰해 주시는구나. es el 그 lugar donde 하나님을 estaba 경험하고 pensando, es 하나님을 donde estaba 만나게 pasando 되었다는 ella. 것이죠. Le había llamado Vuela 하나님은 언제나 Heroi, que 우리를 significa pozo del 살피시고 viviente que me ve. 우리가 때로는 Dios 못나고 siempre 우리가 nos 때로는 ve. 실수하고 Nosotros 하나님의 siempre 말씀을 cometemos errores, nosotros 감사가 아닌 pecamos. 교만으로 A veces 살아갈지라도 nosotros 우리의 고통과 우리의 vivimos con 신음을 nuestra 들으시고 arrogancia, 우리를 pero Dios siempre 감찰하시는 está en ese lugar 하나님이신 줄 viéndonos y Él 믿습니다. siempre nos escucha. 시간이 지나서 Después de que 이스마엘이 pasó un tiempo cuando Ismael creció, ya se convirtió 사례는 en un hombre 결국에 어미가 되었죠. 하나님께서 y Sara 약속하신 se 대로 convirtió, 이삭이 태어났습니다. Sarai ya, no se, ya se 아브라함과 convirtió en Sara, que 사라에게 significa 하신 la mamá 약속이 de todo el 이루어졌습니다. pueblo. Toda la promesa que le había 첫째에게 주신 dado a Agar 약속이 se había 이루어졌습니다. completado. La 그러나 primera 하나님이 promesa 나에게 de que 주셨던 llegara 이스마엘에게 주셨던 y 약속은 si 아직 que 이루어지지 se 않았습니다. arrodillara frente a 정말 Sara. 하나님의 약속이 Y el segundo, que va a 하나님이 dar 하신 a 그 luz un 약속이 hijo, 이루어질까? se 하나님은 convirtió. 기억하고 있을까? 하나님은 사람만 아브라함만 Pero 사랑하는 것 aún así, 아닌가라는 Agar 생각이 tenía ese miedo de que en algún 것이죠. momento Dios la iba a echar. Estaba pensando en si en serio Dios la iba a proteger. 오늘 ¿Será 말씀드리면 que solo va a 이삭이 proteger a, 자라서 a 여섯 Sara 대 y a Abraham? Ella se estaba 임신을 preguntando esto. 라고 말하고 있습니다. Está diciendo de que cuando 예전에도 creció 잔치를 굉장히 크게 했습니다. su hijo, 왜냐하면 habían 부와 hecho 사망률이 una fiesta. 높았기 때문이죠. 아브라함 당시는 더 높았겠죠. 아이가 태어나서 젖을 뗄 때까지 자란다라는 것은 하나님이 La razón de que antes hacían grandes fiestas cuando el niño cumplía un año era porque en ese tiempo muchos 사라와 niños 하갈의 갈등이 morían. 여전히 La tasa de mortalidad infantil era muy elevada. Entonces ahí 하갈의 es 아들 que hacían 이스마엘이 사라의 fiestas 아들을 grandes. 놀렸다라고 나옵니다. 희롱하였다라는 것이죠. 치욕스럽고 모욕적인 일들을
당했다라는 것입니다. 당연히 사라는 자기 아들을 위하여 하갈과 이스마엘에게 매정하게 될 수밖에 없었습니다. 남편을 찾아갔습니다. 우리의 아이를 위하여, 우리 이삭을 위하여 하갈과 이스마엘을 내쫓으십시오. 우리 그들과 살 수 Entonces después 없습니다. aquí, cuando Sara tuvo a Isaac, hicieron una fiesta muy grande. Entonces Agar estaba sintiendo mucho miedo de que ella iba a ser rechazada 이스마엘이 y su hijo 지극히 también. 시기였습니다. 첫 번째 Sara fue con 지극히 Abraham y le dijo que echaran 그러나 a 사라는 Agar y a 매정을 Ismael, pero él sabía de que no lo podía hacer porque 아브라함이 너의 모든 것을 하갈의 모든 Ismael también era su hijo. 특권을 그에게 맡긴 여종, 그의 아들이었을 뿐이었다라는 것이죠. Y también Agar era su esclava, 아브라함에게 entonces no lo podía dejar 하갈과 echar. 이스마엘을 내쫓으라라고 말하니 Entonces cuando Sara le dijo que 매우 echaran 근심되었다라고 성경에 a Ismael y a Agar, 아마 Abraham se sintió 어떻게 그렇다고 내쫓을 수가 있을까? se sintió 여러 muy 가지 mal. 고민이 Estaba pensando cómo es que puede echar a su 아브라함은 hijo y a su 하갈에게 esclava. 떡과 물을 주고 Pero Abraham le dio ese pan y el agua para que fuera 다시 de 둘째 ahí. 서러움이 폭발하게 됩니다. Entonces Agar empezó a sentir ese desprecio, empezó a 하나님이 sentir ese 어떻게 dolor. 나한테만 ¿Por qué 이럴 수 Dios 있는가? me das ese sufrimiento solo a mí? ¿Por qué solo a mí? 남편도 Ni 사라도 siquiera mi esposo me quiere. 더욱이 나아가 하나님마저도 내 Ahora 마음을 siento que Dios tampoco me 있는 quiere. 것처럼 느꼈다라는 것이죠. 과연 내 상황을 돌보시는 것인가? 내 마음을 ¿Será que 알고 Dios en 하시는가? serio sabe 나의 el sufrimiento que 서러움을 esté 알고 pasando y lo 있는가? que yo estoy pasando y lo que yo estoy viviendo? ¿Será que Él sabe todo ese desprecio que yo estoy sintiendo? 이스마엘을 데리고 En 부엘세바 ese momento 광야에서 Agar agarró a su 망하였다라고 hijo 증언하고 있습니다. y salió hacia el desierto. 길을 잃었다라는 것이죠. Y en ese momento ella 방향을 perdió 잃었다라는 것입니다. el camino. 어디로 가야 될지 몰랐다. No sabía a dónde irse. 내가 무엇을 해야 되는지, 어떻게 살아야 No sabía 되는지 cómo tenía que 알수 vivir. Ya no 없었다는 것이죠. sabía dónde tenía que ir. 더욱이 그에게 있었던 물과 떡마저도 El pan y el agua que ella tenía ya se lo comieron y se lo acabaron todo. Ya no 10절 tenía 16절의 nada. 말씀은 그 사무치는 하갈의 마음을 누구나 공감할 수 있을 것입니다. Entonces, en el capítulo 제가 15절 16, 16절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. versículo, 가족 부대물이 떨어진지라 그 자식을 si miramos en la palabra de hoy, versículo 15 y 16 dice, 참아보지 no quiero ver morir al 못하겠다고 muchacho. En cuanto 화살 ella se 한바탕 sentó, 거리 comenzó a 떨어져 llorar 마주 앉아 desconsoladamente 바라보며 소리내어 y dice 울었다라고 말하고 있습니다. que las lágrimas de Arán no representaban solo una desesperación personal, sino el clamor de todos los 내가 죽는 것은 marginados, 내 아들이 죽는 것을 porque ella no quería ver llorar a su hijo, no quería ver morir a su hijo. 이 광야에서 이 관목의 덤불로 Y ella estaba perdida en ese desierto. Entonces es muy difícil hacer una sombra en ese desierto. 정말 그늘을 만들어줘 그들에게 안식을 주기에 부족한 Era 이 muy difícil 관목 darle de 건물 안에 comer y 아들을 darle un 두고 refugio 내가 a su hijo. 어떻게 그 죽음을 기다리는 순간 요셉이 형들에 의해서 Ella 부정에 estaba 빠져가지고 esperando 죽음을 solamente 기다려야만 했던 la 그 muerte en ese 순간처럼 momento, 내가 어떻게 como lo 해야 había 될지 hecho 모르는 이 순간 José 정말 cuando estaba en ese 절대로 desierto. No 하나님을 sabía 응답하지 qué 않는 hacer 그 en ese 순간 desierto. En ese momento, cuando se siente de que Dios no le está escuchando, 하나님은 그의 울음소리를 Dios escuchó esas lágrimas de Agar 이스마엘의 소리를 들으셨다라고 y estaba escuchando el sufrimiento 하나님이 y el 들으셨다. llanto de Ismael. 우리가 말해도 잘 듣지 않으면 Si nosotros hablamos y no escuchamos, 듣는 둥 decimos, 마는 ¿por 둥. qué me ignoras? 소리는 무엇으로 들어야 될까요? 네, 귀 구멍으로 들어야 됩니다. 귀 Todo 구멍으로 el 들어야 sonido 돼요. se 귀 등으로 tiene que 들으면 escuchar 잘 안 듣는다라는 것입니다. 하나님이 con 우리의 소리를 con nuestros oídos. 그냥 듣기만 하는 것이 아니라 그것을 공감하고 그 공감을 통해서 Dios había 하나님께서 escuchado 여러분을 위하여 ese llanto de 행동하시는 Agar. 분이 Él no 하나님의 solamente 들으시는 escuchó, sino que también respondió. 그 아들을 보내신 그 십자가에 달려 보내신 하나님의 그 마음 그 아들의 죽음 앞에 Ese corazón que Dios sintió cuando envió a Jesucristo aquí a esa tierra, cuando Él sufrió esa muerte en la cruz,
이스마엘의 그 고통의 소리를 하나님이 Ella estaba 들으시고 sintiendo ese 하나님은 mismo 전달하고 dolor 계십니다. 그래서 그 상황들을 y ese dolor de 그들의 Ismael 마음을 también. Por eso 변화시키기 위하여 él 하나님은 행동하시고 일하신 분이 respondió a 우리 esa oración 하나님이신 줄 y envió a 믿습니다. esos ángeles. Dios siempre nos escucha 백성의 y siempre 고통을 듣고 reacciona con 하나님은 듣고 이해하고 nuestras 행동하시는 oraciones. 분이다라는 겁니다. 하나님의 사자가 물어봅니다. 하갈아 무슨 Entonces aquí 일이냐? vino el ángel de 두려워하지 Dios y le 말라. dijo, que no 하나님이 저기 있는 temas, pues 아이의 Dios ha escuchado 소리를 los sollozos del muchacho 들으셨다라고 말씀합니다. ahí donde está. 두려워하지 말라. Está 하나님이 diciendo que no 저 tiene que 아이의 temer 소리를 porque Dios escuchó 들으셨다라고 말씀하고 있습니다. los sollozos del muchacho. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 Queridos hermanos, 우리의 고통에 Dios siempre nos escucha, escucha toda nuestra oración de dolor. 그 절망에 죽음이라는 그 마지막 순간에 있는 그 순간에도 Aunque nosotros estemos en esa desesperación de la muerte, Él siempre va a escuchar nuestra oración. 사라에게도 하나님은 하나님이십니다. As- 하나님은 Sara, Dios 사랑하고 es Dios. 그녀의 기도를 Obviamente 들어주시고 también amaba a Sara y escuchó su oración 약속을 y le dio varias promesas y las cumplió. 늙은 나이에 희망이 없을 때 아이를 갖게 하셨죠. Aunque ella estaba muy vieja, ya no tenía esperanza, pero le dio esa esperanza de tener un bebé. 사라도 비웃었습니다. 웃었다라는 것이 믿지 않았다. Y también Sara se 그렇다고 había 웃었다고 하나님이 그 약속을 burlado de Dios, se había 주셨습니까? reído cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo y le iba a dar esa 그럼에도 불구하고 promesa. 그녀를 향한 하나님의 사랑하심이었기 때문에 그 A pesar de que ella tenía 하나님은 muchos años y él sabía de que Sara estaba hablando de él, Dios aún así le dio esa promesa 주셨습니다. y le dio un hijo. 창세기 18장 14절의 말씀이 이렇게 말하고 있습니다. 여호와께 능하지 못한 일이 Génesis 있겠느냐? 18:14 dice, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Dentro de un año volverá a visitarte en esta fecha. Para entonces Sara habrá tenido un hijo. Dios es la única persona que puede cumplir esta promesa. 하나님이 사라에게만 하나님이실까요? ¿Será que Dios es solamente Dios para Sara? No, claro que no. 하갈에게도 하나님은 También para Agar, Dios es Dios. 하나님이셨고 하갈에게 약속하셨고 Y a Agar le dio varias promesas también. Y está diciendo que él cumplió las promesas que le había dado a Agar también. 창세기 17장 20절 말씀을 보면 Génesis 17, versículo 20 dice, en cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 gobernantes. Haré de él una nación muy grande. 하겠다라고 약속해 주셨습니다. 이스마엘을 생각하고 번성하여 하나님의 Le 약속하신 está 대로 diciendo 하나님의 que le va 뜻대로 a 살아갈 수 있도록 그를 dar 돌보신다 약속하셨고 그 toda esa 약속을 promesa y hará de él una gran nación. Y él cumplió toda esa promesa que le había dado. Obviamente a veces nos caemos y estamos en ese sufrimiento. Y aún en esos momentos donde no podemos cumplir los trabajos de Dios, Dios está ahí con nosotros. En ese lugar, en ese momento cuando estamos en la muerte, Dios está escuchándonos y Dios está escuchando esos llantos del niño. Ya no tenía agua, ya no tenía comida. Dios le dio nuevos ojos a Agar para que ella pudiera ver ese pozo y para que se pudiera salvarse. 하나님은 사라의 하나님이시고 Dios 하나님이십니다. es Dios de Agar y también de Sara. Dios ama a Sara y también ama a Agar. 하갈이 때로는 교만하여 Obviamente Agar 사라를 멸시할 때도 그리하여 fue muy 쫓겨났어요. arrogante y ella fue echada, pero aún así Dios amó a ella. También vio a Ismael cuando Ismael estaba llorando. Él escuchó todo ese llanto. 하나님은 하갈도 Dios ama 이삭도 a Agar, 사라도 a Ismael, a 하나님이십니다. Isaac y a Sara. 하갈의 고통에 들으시고 그의 눈을 밝히시고 Le dio 그에게 nuevos 새로운 ojos a 생명의 Agar 물을 y le dio ese agua de la 오늘 vida. 말씀에 보면 그 Si miramos en 아들은 la palabra de hoy, 자라서 está diciendo que 그 ese hijo 활쏘는 자가 되어 creció, 그 모든 se convirtió en un 민족을 hombre de que podía usar. 그 오래전 16장에서 하신 그 약속들을
de que podía usar la flecha. 부엘라 헤로이 하나님이 여전히 그녀의 약속을 기억하고 Y Dios, que era el buen Heroí, 하나님의 estaba ahí en 약속을 ese 지키는 momento. 놀라운 Estaba 하나님의 은혜가 escuchando toda esa palabra de Agar 사랑하는 y 성도 cumplió 여러분, todo lo que Dios le 하나님은 había 누구도 dicho. 잊지 않으십니다. Queridos hermanos, 하나님은 Dios no se 신실하시고 olvida de 변함이 nadie. 없으시며 Dios es 모두를 사랑하시는 하나님이십니다. 우리가 시기하고 경쟁하고 el Dios 질투함으로 우리가 de toda la 비교함으로 다른 creación. 사람보다 더 많은 사랑을 Aunque nosotros nos 받으려 하며 comparemos 때로는 unos a 실수하고 otros y a 때로는 veces nosotros 잘못을 caímos, cometemos varios errores y 우리가 a 고통 veces 가운데 pecamos, 하나님을 찾으며 aunque 하나님께 nosotros 나가는 estemos en ese 하나님의 sufrimiento, ese 사랑을 dolor, 받는 nosotros 하나님의 vamos a 자녀인 ser 줄 verdaderos hijos donde vamos a recibir todo ese amor de Dios. 하나님께 기도하십시오. Tenemos que orar a Dios. 하나님께서 여러분이 어떤 Tenemos 모습 que 가운데 있을지라도 하나님을 찾는 자에게 pensar y 하나님의 sentir de que 구원을 Dios 베풀어 주실 줄 nos 믿습니다. cuida a pesar de que nosotros 때로는 내가 a veces 사랑받지 nos 못했다고 olvidemos 느낄 때, de Él y a 내가 veces nosotros 박해받다라고 estamos 생각될 en una situación 하나님은 difícil. 말씀하십니다. Dios nos habla a nosotros. Yo te he escuchado. 말씀하십니다. 나를 감찰하시는 하나님께서 Dios siempre nos ve 여러분의 기도를 y Él siempre nos escucha. Y Él está ahí en ese momento, esperando nuestra oración. Vamos a 우리는 orar. 하나님의 사랑받는 첫째이고 Dios, nosotros somos tus 하나님의 hijos donde 사랑받는 siempre 자녀인 줄 recibimos tu amor. 나의 눈을 밝혀 Por favor, abre 하나님의 nuestros 생명의 ojos 샘을 먹게 하시고 y danos 고통 ese agua de la 하나님의 vida. 일들을 바라보며 Queremos ver todo ese 기도하는 trabajo de 자녀 ti, 되게 Dios. 주옵소서. 예수님의 이름으로 En nombre de 간절히 Jesucristo 기도드립니다. oramos. Amén.